So last week we have learned about the Taylor and Maclaurin series. I hope that you still remember them. Now we go to the exercise. There are three exercises that we need to tackle today. Yeah. First one, find the Taylor polynomials of order 0, 1, 2, 3 generated by f at a, where f of x is ln of 1 plus x, where a is 0. For this one is not that hard. Yeah? Since we only need to find the Taylor polynomials of order 0, 1, 2, 3, then it means that we only need up to 3 derivatives of f, up to the third derivatives of f. So here we have f of x as ln of 1 plus x, then f prime of x is 1 over 1 plus x, and f double prime of x is minus 1 over 1 plus x squared, and then f triple prime of x is 2 over 1 plus x power 3. So from here we have f of 0 is 0, and f prime of 0 is 1, f double prime of 0 is minus 1, and f triple prime of 0 is 2. So what we have here, we have a polynomial Taylor of order 0 from what we have learned here. It's only up to derivative of n. Yeah. So of polynomial Taylor of order 0 is basically f of 0 that is 0. Polynomial Taylor of order 1 is f of 0 plus f prime 0 times x minus 0, which is x, and polynomial Taylor of order 2 is f0 plus f prime 0 x minus 0 plus f double prime 0 f double prime 0 divided by 2 factorial times x minus 0 is x minus x minus 0 squared. So this is x minus x squared over 2, and polynomial Taylor of order 3 for this function is f0 plus f prime 0 x min 0 plus f double prime 0 divided by 2 factorials times x minus 0 squared plus f triple prime of divided by 3 factorials times x minus 0
cube. In this case, we have x minus x squared over 2 plus x cube over 3. That's it. Ya. Jadi mencari polinomial Taylor itu nggak susah ya. Kita tinggal cari tahu turunan-turunannya, kemudian kita tinggal tuliskan polinomial Taylornya. Ya. Any question for this one? Any question? I think it's clear, sir. But I'm still a little bit confused ketika yang x2/3 hasilnya itu, sir. Kan kalau faktorial tuh kan dikalikan ya. Kenapa nggak 3 kali 2 kali 1, tapi hasilnya jadi x angka 3/3 aja. Karena f triple prime of 0 ya. Karena turunan ketiganya f di titik 0 adalah 2. Maka kita punya 2/3 faktorial ya 3 kan ya. Kan jadi 1/3 ya. Iya, saya jadi 1/3. Orang lain. Di situ. Oh, oke. Oke, thank you, sir. Now, find Maclaurin series for sine of 3x. Yeah, for this one, yeah, let's say this is y equals to sine 3x. Yeah. We have y equals sine 3x, so that y prime is 3 cosine 3x, and y double prime is minus 9 sine 3x. Y triple prime is 27 minus 27 cosine of 3x, and so on. Yeah. So in this case, what we have here is the even derivative is basically minus 1 power n plus 1 times 3 power 2n times sine 3x, and the odd derivative 2n plus 1 is basically minus 1 power n plus 1 times 3 power 2n plus 1 times cosine of 3x. Ya. Jadi di sini kita lihat polanya turunan genap itu kayak gini, turunan ganjil kayak itu. Ya. Bedanya adalah kalau turunan ganjil itu cos, kalau turunan genap itu sin. So in this case, what we have here is n goes from 0, 1,
2, and so on. Yeah. So we have y2n evaluated at x equal to 0 is basically 0, because sine of 0 is 0, and y2n plus 1 evaluated at x 0 is minus 1 power n plus 1 times 3 power 2n plus 1, because cosine of 0 is 1. So the Maclaurin series of y equals to sine 3x is in principle 0 plus 3x minus 0 minus 27 power 0, 1, 2, 3, 4, power 4. 0, 1, 2, 3, so power 3. So this should be x power 3 over 3 factorial plus 0 plus 3 power 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3 power 5 over 5 factorial x power 5 and so on. So what we have here, the Maclaurin series, is basically sum of I goes from 1 to infinity of 3 power I, 3 power, I from 0 to infinity, 3 power 2i plus 1 divided by I factorial x power x power 2i plus 1. So, or we can also write it like this: sum n from 0 to infinity of 3x power 2n plus 1 divided by n factorial. Ya, jadi kalau mencari deret Maclaurin, prosesnya adalah kita mencari polanya dulu, keturunannya, kemudian kita evaluasi. Kalau Maclaurin itu dievaluasi di x-nya 0 ya. Maka kita dapat turunan genapnya selalu 0, turunan ganjilnya itu adalah 3 pangkat urutan ganjil keberapa, dan tandanya berubah-ubah, sehingga kita dapat ini. Oops, I missed something. This is multiplied by minus 1 power I plus 1, or here multiplied by minus 1 power n plus 1. Itu deret Maclaurinnya. Kemudian yang terakhir ya, deret Taylor. For this guy, what we have here is basically, okay, x power f of x is equal to x cubed minus 2x plus 4
So f prime of x is 3x squared minus 2. F double prime of x is 6x, and f triple prime of x is 6, and f so the nth derivative of x is always 0 for n greater than or equal to 4. So from here, what we have is that, okay, f of 2 is 2 cubed minus 2 times 2 plus 4 is 8. F prime of 2 is 3 times 2 squared minus 2. So this is 10. F double prime of 2 is 12, and f triple prime of 2 is 6. So the Taylor series is basically sum of n from 0 to infinity of f n at a divided by n factorial times x minus a over n. So in this case, what we have is that f2 plus f prime 2 times x minus 2 plus f double prime 2 divided by 2 factorial x minus 2 squared plus f triple prime 2 divided by 3 factorial x minus 2 cube plus 0. So the Taylor series is now 8 plus 10 times x minus 2 plus f double prime 2 is 12 over 2 x minus 2 squared plus f triple prime 2 is 6 divided by 3 factorial times x minus 2 cube. Yeah. So in this case, we have 8 plus 10 x minus 2 plus 6 x minus 2 squared plus x minus 2 cube. Jadi ini adalah deret Taylornya. Jadi pertama kita cari turunan pertama, turunan ke-0, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya di titik A sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumus yang kita punya, rumus ini. Ternyata kita dapat bentuk deret Taylornya adalah 8 plus 10 x-2 tambah 6 x-2 kuadrat tambah x-2 pangkat 3. Sekarang kita tes ya. Tes kita expand. 8 plus 10 x-2 plus 6 x-2 kuadrat plus x-2 pangkat 3 itu adalah 8 tambah 10x min 20 tambah 6 kali x kuadrat min 4x plus 4 tambah x pangkat 3 min 3
min 6 X kuadrat plus 3 kali 4. Wait, benar nggak ya? Mhm. Tiga kali X kali min 2 pangkat 1 ya. Plus 6 and then plus 3 times 4. 12x minus 2 cube is 8. In this case, we can compute it like this. So 8 and minus 8 is gone. 8 and minus 8. So basically, in this case, what we have is x cubed minus x squared minus 6x squared plus 6x squared is 0, and then plus 12x plus 10x is 22x minus 24. X is minus 4x. Then minus 20. Oh no, this is minus 2x because we have 22 minus 24, yeah. And then minus 20 plus 24 is plus 4. Yeah. So in this case, we recover what we have above, ya. Di contoh ini, ternyata kalau kita buat deret Taylor-nya, ya, deret Taylor-nya ternyata kita dapat bentuk yang ini, ya, bentuk yang saya garis bawahi merah. Dan ternyata bentuk ini kalau kita sederhanakan kita dapat bentuk asalnya, yaitu x pangkat 3 min 2x plus 4. Seperti itu. Ya. Any question? No? No, sir. If not, then let's move to the next material. Yeah, any question? Sir. Ya. Saya agak bingung itu yang 20-nya tuh dari mana ya? I'm sorry. 20 ini? Iya. Ini kan 10 kali x min 2 ya. Jadi 10x min 20. Kemudian yang ini x kuadrat min 4x plus 4-nya dari x min 2 kuadrat. Kemudian yang ini x pangkat 3 dan seterusnya itu adalah x min 2 pangkat 3. Berarti 12x-nya juga itu dari 4x dipangkatin dikali 3 ya? Bukan. Yang x. Ini 12x ini. Ya, yang dari x min 2 itu dari ini, x min 2 pangkat 3 itu adalah x pangkat 3 min 6x kuadrat min 12x plus 8. Ya kalau kalian nggak percaya ya tinggal kalikan saja x min 2 kali x min 2 kali x min 2 itu silahkan dicoba. Nggak, soalnya tadi saya langsung yang 2 dipangkatin 3 itu jadi kan minus 8 hasilnya, Sir. Nggak masuk 12, lupa. Okay, it's clear, sir. Clear, thank you. Yeah. Okay, now let's jump to the next material, which is about vector and the geometry of space. Yeah. So what we will learn in this material is first about three-dimensional coordinate system, and then vector, and then the dot product, cross product, and some challenge. Yeah. So this is three-dimensional coordinate system. I assume that you have learned about this a little bit from your high school. Yeah, have you learned about it? Pernah belajar ini di sekolah? Koordinat Cartesius 3 dimensi? Pernah, Sir, pernah.
Yeah, okay. Then the three-dimensional Cartesian coordinate system is actually a right-handed system. Jadi tangan kanan gitu ya. Dia mengikuti kaidah tangan kanan. Bentar. Jadi, dia mengikuti kaidah tangan kanan ya. Why we say it follows the right-handed system? Why? Because let's say we have our right hand like this, and the points, the points that is the direction of our four fingers is pointing to the x-axis, and this side is pointing towards the y-axis. So basically, if we do this, that side is x-axis and this side is y-axis, and then the top one, the thumb, the direction that is pointed by our thumb is the z-axis. Jadi mengikuti kaidah tangan kanan karena kalau kita tangan kanan kita naikkan ya, arah yang ditunjuk oleh 4 jari kita itu adalah arah sumbu X. Kemudian arah yang ditunjuk oleh perut tangan kita, ini telapak tangan kita, itu adalah sumbu Y, dan arah yang ditunjukkan oleh jempol kita itu adalah sumbu Z. And in the three-dimensional coordinate system, we have some planes basically. We have XY plane. XY plane is the plane that consists only points on X and Y, where Z is 0. And we have XZ plane, all points in X and Z, and YZ plane. Ya, jadi kita punya di sini paling tidak kita punya 3 bidang ya. Sebagai contoh, ada bidang XY. Bidang XY ini adalah bidang yang memuat semua pasang titik di di koordinat XY saja. Dan untuk Z-nya itu 0. Ada lagi bidang XZ. Kalau di sini Y-nya 0. Di bidang itu seperti itu ya. Contoh kita punya ini ya. Ini namanya bidang. Plane. This is a plane. Bidang. Nah, 3 ini hanya contoh saja. These 3 are only some examples for planes in three-dimensional coordinate system. We may have many or infinitely many more planes. Jadi kita punya tak berhingga banyaknya bidang yang bisa ada di bidang yang ada di sistem koordinat Cartesius dimensi 3. Karena kalau di sini kan bidangnya antara dia datar seperti ini ya, kemudian seperti ini atau seperti ini. Tapi bidang ini kan bisa saja miring atau agak sedikit miring kayak gini dan lain sebagainya. Jadi itu kalau kita menemukan yang seperti ini kita sebut sebagai plane atau bidang di dalam koordinat Cartesius dimensi 3. And in this case, we see that actually the XY plane is basically our two-dimensional coordinate system. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya bidang XY ini itu adalah koordinat Cartesius dimensi 2 yang kita biasanya pakai sampai sekarang. So, and for example, we have a geometric interpretation for equations and inequalities in three-dimensional coordinate system. First, the inequality z greater than or equal to 0, it means that the half space consisting on the points on and above the xy plane. Jadi z lebih dari sama dengan 0 itu pada dasarnya kita punya bidang xy ini ya. Bidang XY, di bawah bidang XY ini adalah sumbu Z negatif, di atasnya bidang XY adalah sumbu Z sumbu Z positif ya. Z lebih dari sama dengan 0 itu pada dasarnya adalah kalau kita punya bidang XY, kita geser terus ke atas gitu ya. Nah ini semua ini akan membentuk ya.
Jadi gabungan dari banyak bidang XY di setiap level Z yang tidak negatif, itu akan membentuk yang kita sebut sebagai half space, ruang separuh ya. Kenapa half space? Karena itu membagi yang satunya sisi Z, sumbu Z positif, sumbu Z tidak negatif, dan sumbu Z negatif ya. Yang sumbu Z negatifnya kita tidak pakai, makanya kita hanya punya separuhnya saja. Makanya dia disebut sebagai half space. And then X equals to -3 is basically the plane parallel to the YZ plane and perpendicular to the X-axis at X equal to -3. X sama dengan min 3 itu bisa diinterpretasikan sebagai bidang yang paralel dengan bidang YZ. Karena kalau bidang YZ tadi kan X-nya konstan ya, X-nya 0. Nah, X sama dengan min 3 ini X-nya konstan juga. Tapi dia agak membentuk bidang yang paralel dengan bidang YZ, tetapi memotong sumbu X di X sama dengan min 3. And then we have, Z equal to 0, X less than or equal to 0, Y greater than or equal to 0, meaning that in this case we have the second quadrant of the XY plane. Kalau Z sama dengan 0 itu sudah pasti kita punya bidang XY saja. Kemudian di bidang XY ini, X-nya negatif, Y-nya, X-nya tidak positif, Y-nya tidak negatif. Maka kita punya kuadran yang kedua. Jadi kuadran kedua di bidang XY. Yeah, and so on. Up to this point, any question? Membayangkannya mungkin sulit ya. Langsung ke contoh sih, Sir. Ya, ini niatnya contoh. Okay. And then, we have also distance between 2 points in space. Let P1 and P2 be points in 3-dimensional space. The distance between P1 and P2 usually denoted by this symbol. Jadi we have P1, P2, and then inside the absolute symbol. It means that we are computing the distance that is square root of x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared plus z2 minus z1 squared. For example, if we have the 2 points, P1 is 2, 1, 5, and P2 is -2, 3, 0, then the distance between P1 and P2 is basically square root of -2 minus 2 plus, -2 minus 2 squared plus 3 minus 1 squared plus 0 minus 5 squared, which is around square root of 45, which is about 6.708. Any question for this one? Jadi jarak antara dua titik itu rumusnya ini. Akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat. Di contoh ini ya, X2-nya adalah min 2, X1-nya adalah 2, makanya X2 min X1 itu min 2, min 2, dan seterusnya. Ada pertanyaan untuk contoh ini? For me, no, sir. No? It's clear. Okay. And so now we are going to the standard equation for sphere of radius r and center x0, capital X0, capital Y0, capital Z0. So we have in two-dimensional system, we have the standard equation for circle, that is x minus x0 squared plus y minus y0 squared equals to r squared. And likewise, for a sphere of radius capital R and center capital X0, capital Y0, and capital Z0, and we have the standard equation for the sphere is like this. Yeah. Jadi di sini di sistem koordinat kartesius dimensi 2 itu kita sudah punya persamaan lingkaran seperti ini. Ini adalah persamaan lingkaran yang kita sudah tahu dari SMA. Nah,
bagaimana dengan persamaan bola gitu ya di dimensi 3. Persamaan bola itu sebenarnya ya mirip dengan persamaan lingkaran, cuman bedanya sekarang kita pindahkan ke dimensi 3. Sehingga kita punya Z-nya sebagaimana juga, dan radiusnya ya radius dari bola itu. So, for example, we have the equation for the sphere is x squared plus y squared plus z squared plus 3x minus 4z plus 1 equal to 0. Then in this case, we want to know what is the radius of this sphere and where is the center. Then in this case, we rewrite the equation into this equation. For in this case, what we do is basically we complete the square. Yeah, is completing the squares, meaning that if we have x squared plus 3x, then we need 3/2 squared to complete the square, and y squared, we still have y squared, and for the z squared is basically we have z squared minus 4z. If we want to complete the square, we need plus minus 2 squared. Then we move the plus 1 to the right-hand side of the equality, we have minus 1. And then since on the left-hand side we add 3/2 squared, so on the right-hand side we also need to add 3/2 squared. And also since on the left-hand side we add minus 2 squared, on the right-hand side we also have to add the same value. So now in this case, what we have is the equation now becomes x plus 3/2 squared plus y squared plus z minus 2 squared equals to 21/4, which is equal to square root of 21 divided by 2 squared. So in this case, we have that the radius of the sphere is basically square root of 21/2, and the center is minus 3/2, 0,2. Jadi di sini di contoh ini ya, kita diminta untuk mencari pusat dan radius dan jari-jari dari bola ini. Bola yang dilambangkan dengan persamaan ini. Maka caranya adalah kita kembalikan ke bentuk standar dari persamaan bolanya. Caranya gimana? Bagaimana caranya kita harus membuat menjadi bentuk x min x0 kuadrat tambah y min y0 kuadrat tambah z min z0 kuadrat sama dengan r kuadrat. Sehingga untuk dapat itu, yang perlu kita lakukan adalah kita melengkapi kuadratnya. Karena kita punya x kuadrat plus 3x, untuk melengkapi kuadratnya kita butuh plus 3/2 kuadrat. Karena x tambah 3/2 kuadrat adalah x kuadrat tambah 3x tambah 3/2 kuadrat. Kemudian y kuadrat karena tidak ada pasangannya di sini ya dia sudah kuadrat ya, tetap y kuadrat. Kemudian z kuadrat karena ada min 4z, maka untuk melengkapi kuadratnya kita butuh ditambahkan dengan 4 atau min 2 kuadrat. Karena apa? Karena kita bisa tuliskan ulang bentuk ini menjadi bentuk kuadrat, yaitu z min 2 kuadrat. Kalau kita balikan z min 2 kuadrat itu adalah z kuadrat min 4z plus min 2 kuadrat. Nah, karena kita melengkapi kuadratnya, karena kita menyempurnakan kuadratnya, maka dengan menambah bilangan-bilangan ini ya, dengan menambahkan 3/2 kuadrat dan min 2 kuadrat, maka di sebelah kanannya sama dengan, yaitu kita juga perlu menambahkan bilangan yang sama. Sehingga kita dapat, persamaan standarnya adalah x tambah 3/2 kuadrat tambah y kuadrat tambah z min 2 kuadrat sama dengan 21/4. Ada pertanyaan? Sir, saya agak kurang paham untuk melengkapi kuadratnya itu, Sir. Konstantannya itu loh, Sir. Dapat ini standar dari SMA ya. A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat tambah 2 AB tambah B kuadrat gitu kan ya.
Betul nggak? Ya, sir. Sehingga kalau kita mau buat X minus A, jangan A lagi deh, X minus C kuadrat, maka ini bentuknya adalah X kuadrat min 2 kali X kali min C, ya, ditambah, bukan ini plus ya, plus 2 kali X kali min C ditambah min C kuadrat, yaitu X kuadrat min 2 CX tambah C kuadrat. Nah, ini yang dimaksud melengkapi kuadrat tuh ini gitu. Kita mengubah ke bentuk standarnya. Bisa dipahami nggak? Enggak, sir. Oke. A tambah B kuadrat, ya. A-nya kita ganti X, B-nya kita ganti min C. X min C kuadrat itu adalah X plus min C kuadrat, yaitu kalau kita ngikut aturan ini ya, A tambah 2AB tambah B kuadrat, maka kita punya X kuadrat tambah 2 kali X kali min C tambah min C kuadrat. Kalau sekarang ngerti? Ya, sir. Sedikit mengerti, sir. Paham. Yang lain? Paham, sir. Ngerti, sir. Paham, sir. Saya ingin memastikan semuanya sudah ngerti dulu. Karena melengkapi kuadrat ini kita kembali ke matematika SMA ya. Ya, makanya di sini di contoh ini ya, kita punya X kuadrat plus 3X ya. Oke. Kenapa suka error sih? Panut. Maka kalau kita punya X kuadrat plus 3X, kalau mau kita lengkapi, gimana caranya? Ini harus menjadi X kuadrat plus 2 kali X kali 3/2, ya kan? Supaya kuadratnya bisa dilengkapi, berarti dia harus plus 3/2 kuadrat. Nah, kalau plus 3/2 kuadrat, maka kita harus ambil min 3/2 kuadrat juga, karena ini supaya tetap 0, gitu kan ya. Baru ini adalah X plus 3/2 kuadrat min 3/2 kuadrat. Sama seperti itu ya. Z min Z kuadrat min 4Z itu pada dasarnya kita ubah menjadi bentuk Z kuadrat tambah 2 kali Z kali min 2, sehingga untuk melengkapi kuadratnya kita butuh ditambahkan dengan min 2 kuadrat. Karena kita butuhnya adalah ini ya, B kuadrat itu. Maka di sini kita punya, kalau ditambahkan dengan min 2 kuadrat, berarti kita harus kurangi dengan min 2 kuadrat juga, supaya tetap sama ya. Kemudian kita dapatkan Z min 2 kuadrat min 2 kuadrat, seperti ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, sir. Bisa. Bisa, sir. Sir. Okay. Can I continue now? Yes, sir. For this one, is it clear now? Yes, sir. Clear. Yeah. Okay. Another example. Okay. In this example, we are asked to give a geometric description of the set of points in space whose coordinates satisfy the given pair of
equation ya. Jadi di sini kita diminta untuk mendeskripsikan himpunan titik mana saja di ruang dimensi 3 yang koordinatnya itu memenuhi dua ini ya. Jadi z-nya 0 dan bola x kuadrat tambah y kuadrat tambah z plus 3 kuadrat sama dengan 25. Then in this case what we need to do is we substitute z equal to 0 inside. So in this case, we substitute z equal to 0 here because both condition must be satisfied. Then in this case, we have x squared plus y squared plus 0 plus 3 squared equals to 25, which means that in this case, we have x squared plus y squared plus 9 equals to 25. That is x squared plus y squared equals to 16, or this is 4 squared. So that's why the geometric interpretation is all points in the sphere centered at 0, 0, minus 3 with radius 5 that intersects the xy plane. Or we have the second interpretation that is all points in the circle centered at 0, 0 with radius 4. Jadi di sini kalau kita diminta untuk memberikan deskripsi geometrik untuk titik-titik yang memenuhi kedua persamaan ini, ya, maka kita dapat yang pertama adalah poin semua titik, ya, maksudnya semua titik yang ada di bola yang berpusat di, kalau di sini x0-nya adalah 0, y0-nya adalah 0, dan z0-nya adalah min 3, ya, sehingga bola yang berpusat di 0,0, min 3 dengan jari-jari akar dari 25, ya, yaitu 5, yang beririsan dengan bidang xy, ya. Bidang xy itu adalah bidang di mana z-nya sama dengan 0. Kemudian ternyata kalau kita langsung masukkan z sama dengan 0 ke persamaan bola, kita dapat persamaan lingkaran yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Maka interpretasi geometri lainnya adalah, jadi ini dua interpretasi ini sama, ya. Interpretasi geometri lainnya adalah semua titik pada lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 4 di bidang xy. Any question? It's clear, sir. Okay. Now, the next example, yeah, find the distance between P1, 0.1, and 0.2, 330. Then, to find the distance, we simply use the formula, which is square root of x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared plus z2 minus z1 squared. Then we have that the distance is 3. Yeah. For this example, is it clear? Clear. Very clear, sir. Yeah. Now we go to the vector. Yeah. What is a vector? I think vector, you have actually learned about vector in physics, in your high school physics. So what we want here, we just recall what the materials about vector that we have learned there. So basically, what is vector? A vector, yeah, the vector represented by the directed line segment AB has initial point A and terminal point B. The length of the vector AB with the override arrow is denoted by this, yeah, absolute value of AB with override arrow.
And two vectors are said to be equal if they have the same length and direction. So we have a different notation for vectors. And in this calculus, mainly we will use the bold notation, bold-faced letter. Yeah. The first notation is by writing 2 points with override arrow like this, AB override arrow, PQ override arrow. It means that the vector from A to B, and a PQ override arrow meaning that this is the vector from P to Q. Or sometimes we can also write the vector with lowercase letter with override arrow. For example, U with override arrow and V, small v with override arrow. Or we write lowercase with bold-faced letters like this. Jadi ini adalah definisi vektor ya. Pada dasarnya vektor itu adalah segmen garis yang berarah, jadi ada arahnya, yang dimulai dari titik A sampai titik B di AB. Jadi kalau misalkan kita tuliskan garis segmen garis yang berarah, misalkan kita pakai AB, kemudian ada arah panah di atasnya, dan panahnya ini adalah dari A ke B ya, kanan. Maka titik awalnya adalah A dan titik akhirnya adalah B. Tapi kalau panahnya dibalik, maka titik awalnya menjadi B, titik akhirnya menjadi A. Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati. Makanya yang biasanya dipakai itu adalah yang pakai ini. AB yang 2 titik dengan arah panah di atasnya. Yeah, any question? For me, no, sir. I think it's clear, sir. And we have two definitions for a component form. What is a component form for vectors? Yeah. Sometimes we can write a vector with its component form. Suppose that V is 2-dimensional vector in the plane equal to the vector with initial point at the origin and terminal point at V1 and V2, then the component form is basically like this. It's basically written like this. And likewise, we also have the definition for component form in 3-dimension space. It's basically we just add V3. Jadi ini adalah bentuk komponen dari vektor ya. Penulisannya sebenarnya ya. Bentuk komponennya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya vektor yang sama dengan vektor yang mulai dari titik 0,0 ke atau 0,0,0 ke titik V1, V2, V3, maka vektor tersebut pada dasarnya kita bisa tuliskan ke dalam bentuk komponen seperti ini. For example, another definition, length and or magnitude of a vector. So the length or magnitude of vector V is basically the non-negative number given by this formula. Jadi panjang dari vektor atau besaran dari vektor itu pada dasarnya ya rumus dari mencari jarak antar 2 titik ya yang sudah kita pelajari tadi. For example, find the component form and length of the vector with initial point P minus 3, 4, 1 and the terminal point Q minus 5, 2, 2. Then in this case, to find the component form is basically we find V1 to be x2 minus x1, which is minus 2. V2 is y2 minus y1, which is minus 2. And V3 is z2 minus z1, which is 1. So the component form of the vector PQ is this vector. V of this is not a square bracket, angle bracket with the component form minus 2, and 1.
So in this case, the length or the magnitude of the vector is basically 3. For this example, any question? Jadi di sini kita diminta untuk mencari bentuk komponen dan panjang dari vektornya dengan titik awal min 3, 4, 1 dan titik akhir min 5, 2, 2. Kalau seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah kita cari, ya, ikut komponen formnya ini ya. Kita cari V1-nya apa, V2-nya apa, V3-nya apa, gitu ya. Nah, kalau dari sini kelihatan sebenarnya V1 itu adalah X2 min X1, V2 adalah Y2 min Y1, dan V3 adalah Z2 min Z1. Sudah kita dapat V1-nya adalah min 2, V2-nya adalah min 2, V3-nya adalah 1. Maka bentuk komponen dari vektor ini adalah seperti ini, ya, dan panjangnya adalah 3. Seperti itu. Ada pertanyaan? For me, clear, sir. Okay. And for vectors, we have algebraic operations that we can do here. Yeah, if we let u to be, if we let the vector u and vector, we let u and v to be vectors, and k scalar, then we can do the addition operation and scalar multiplication. Jadi, kita punya operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan ini perkalian dengan skalar ya, perkalian dengan sebuah konstanta maksudnya. Then, for example, let u to be -1, 3, 1, and v to be 4, 7, 0. Find the components of 2u plus 3v, and then the second one is u minus v, and the third one is the length of half of u. And for the first one, 2u plus 3v is basically 2 times -1, 3, 1, plus 3 times 4, 7, 0. Which is equal to, okay, 2 times -1, 3, 1 is -2, 6, 2. 3 times 4, 7, 0 is 12, 21, 0. And then we do the additional operation. So we have -2 plus 12, 6 plus 27, 2 plus 0. So basically 2u plus 3v is 10, 27, 2. And for u minus v, we simply need to subtract each of its component. And the length of half of u is basically the length of half of -1, 3, 1, which is the length of minus half, 1 half and half. That is half times square root of 11. Any question for this example? Berarti buat yang ini tuh nggak harus ditotal semua ya, sir ya? Yang mana? Maksudnya buat jawaban akhirnya kayak misalkan yang answer jawaban yang pertama kan hasilnya 10,27,2. Berarti itu nggak usah dijumlahin kan, sir ya? Cuma kayak gitu aja. Sudah. Karena kan memang soalnya cuma diminta itu. Mencari komponen dari 2u plus 3v. Kemudian soal yang kedua adalah dari u min v. Soal yang ketiga adalah ini. Oke, sir. Paham. Terima kasih, sir. And for vectors, we have some properties. Yeah, we let u, v, and w be vectors and a be scalars. Then we have these 9 properties. Yeah, first, u plus v is equal to v plus u, and the second, u plus v bracketed, yeah, plus w is basically the same as u plus bracket v plus w. And so on. You can read it by yourself later. Ya. Jadi di sini ada sifat-sifat dari operasi vektor yang bisa kalian baca nanti ya, karena ujiannya juga open book, jadi kalian bisa baca-baca di rumah. Ya. Dan I'm going to explain about unit vectors. What is unit vector? Unit vector is basically in your high school. I think you will remember this unit vector as vector satuan.
So, what is a unit vector? Unit vector is the vector of length 1. Jadi, vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. For example, we have some standard unit vectors, that is the vector I, 1, 0, 0, and the vector j, 0, 1, 0, and the vector k, which is 0, 0, 1. And here we can see that any vector v can be written as linear combination of the standard unit vectors, like this. Yeah. So v1, v is a vector of component v1, v2, and v3. We can split them into v1, 0, 0, plus 0, v2, 0, plus 0, 0, v3. Then now we take out the component. Yeah, we have v1 times 1, 0, 0, plus v2 times 0, 1, 0, plus v3 times 0, 0, 1. So in the end, we will have v1i plus v2j plus v3k. Yeah. And I assume that this notation is the notation that you usually use in high school. Any question for this one? No, sir, it's clear for me. Ya, biasanya di SMA kalau tidak salah kalian biasanya pakai notasi yang ini kan ya, yang IJK itu ya. Iya, sir. Iya, sir. Jadi V1I tambah V2J tambah V3K itu sama dengan penulisannya dengan ini ya. Another note ya, whenever the vector U is not equal to 0, nah, jadi kalau kita punya vektor yang tidak 0, then its length is also not 0. Jadi kalau kita punya vektor yang tidak 0, maka panjangnya pasti tidak 0. Sehingga and in this case we can find the unit vector of U, that is U divided by norm of U. U divided by the length of U. Jadi kalau kita punya vektor U yang tidak 0 ya, maka kita bisa mencari vektor satuannya dengan cara membagi vektor tersebut dengan panjangnya, sehingga kita akan mendapatkan vektor satuan. Karena apa? Vektor tersebut dibagi dengan panjangnya, kalau kita ambil normnya adalah 1. So in this case, U divided by the length of U is called as the direction of the non-zero vector U. For example, if we have v equal to 3i minus 4j as a velocity vector, and we are asked to express v as a product of its speed times its direction of motion. Jadi misalkan kita punya vektor v 3i min 4j adalah vektor kecepatan ya. Kita diminta untuk mengekspresikan ya vektor kecepatan ini sebagai perkalian dari lajunya dikalikan dengan arah dari kecepatan tersebut, arah dari pergerakannya ya. Saya akan memberikan catatan di sini dalam bahasa Indonesia saja ya. Kecepatan dan laju itu berbeda. Kalau kecepatan itu punya arah, jadi kecepatan itu bisa negatif. Contohnya kalau kita jalan ke depan itu kita anggap kecepatan kita positif, maka jalan ke belakang kecepatan kita negatif. Jadi jalan maju itu positif, jalan mundur itu negatif kecepatannya. Sehingga di sini arahnya itu berbeda. Tapi laju, ya, misalkan kita mengendari mobil, ya, saya pakai asumsi mobil aja karena bisa maju mundur ya. Misalkan kita mengendarai mobil dengan kecepatan 4 km per jam, maka itu kecepatannya adalah kecepatan maju kan ya, maju ke depan. Tapi kalau mundur, maka mungkin lajunya kita bisa mundur dengan laju 4 km per jam, tapi kecepatannya adalah minus 4 km per jam. Makanya vektor kecepatan itu bisa dituliskan sebagai perkalian antara lajunya, besaran lajunya, dan arah dari pergerakannya. Dan in this case, speed is actually the magnitude of v, which is like this, yeah, which is 5, and the direction of v is its unit vector, that is v divided by the magnitude of v,
which is 3 over 5i minus 4 over 5j. Then in this case, we have that v equals to 3i plus 4j is basically 5 times 3 over 5i minus 4 over 5j, which is the magnitude times the direction. Any question for this example? Sir, itu dapat 5 dari mana, Sir? Hah? Yang Ini akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan akar dari 9 tambah 16, berarti akar dari 25. Oh, oke, Sir, paham. Ya. Ada lagi? No? Then let's continue. Yeah. Another example. Yeah. Write the following vector of the form. We are asked to write the vector AB with A minus 7 minus 8 1 and B minus 10 8 1 in the form of V equals to V1I plus V2J plus V3K. Then we simply need to write it like this. Yeah. Minus 10 minus 7, which is minus 10 plus 7, I plus 8 minus 8j, so 8 plus 8j, plus 1 minus 1k. Then we have that the vector AB is basically minus 3i plus 16j. Yeah. Any question for this example? No, sir. No? For me, it's clear. Then another example. Yeah. We are asked to write the following vector as multiplication between its length and direction. Then in this case, we have that the length is basically this norm of 1 over square root of 6i minus 1 over square root of 6j minus 1 over square root of 6k. Then this is basically the square root of 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6, which is 1 over square root of 2. And the direction is basically this guy, the vector, divided by the length, which means that in this case we have 1 over square root of 3i minus 1 over square root of 3j minus 1 over square root of 3k. Then we can rewrite the vector into the multiplication of the length and the direction like this. Yeah. For this example, any question? Sir, itu berarti Ya. kita harus nge-absolutin dulu ya? Iya, untuk mencari panjangnya kan ya. Kita pakai rumus untuk panjang kan tinggal pakai rumus ini. Nah, tinggal pakai rumus ini kan. Okay, thank you, sir. Any other question? No? For me, no, sir. And another example, yeah. Given 2 points P1, 3, 4, 5, and P2, 2, 3, 4, we are asked to find the direction of P1 to P2 and the midpoint M of line segment P1, P2. So in this case, we have that the vector in its component form is 2 minus 3, which is minus 1, and then 3 minus 4 also minus 1. 4 minus 5 is also minus 1. So in this case, the length is the norm of minus 1, minus 1, minus 1, which is square root of 3. And the direction is the vector divided by the length, which is this vector. Now we have the direction. And the second question is, what is the midpoint M of the line segment P1, P2? And the midpoint is basically 3 plus 2 divided by 2, 4 plus 3 divided by 2, 5 plus 4 divided by 2, that is 5 over 2, 7 over 2, 9 over 2. Yeah. For this example, any question? Clear, sir, for me. Sir, nanti kuisnya kayak gini, Sir. Pengennya kayak gini, Jason.
Enggak, Sir. Karena Boleh mudah sih, ya. Sir, kalau dikasih. Ya, lihat nantilah ya. Pengennya yang gampang-gampang aja, Sir. Ya. Kuliah kan gampang ya. Tinggal kuliah aja. Cuman mungkin ngerjakan tugas sama kuisnya yang nggak mudah. Okay. Now another example. Find the coordinate of A if the vector AB is I plus 4j minus 2k and the point B is 5, 1, 3. Yeah. So in this case, we have actually if we have point A is A1, A2, A3 and B is B1, B2, B3, then the vector AB is basically B1 minus A1 I plus B2 minus A2j plus B3 minus A3k. Then in this case, we have B1 minus A1 is 1, B2 minus A2 is 4, and B3 minus A3 is minus 2. So A1 is actually B minus 1, B1 minus 1, A2 is actually B2 minus 4, and A3 is basically B3 plus 2. So in this case, we can find that the coordinate of A is 4, minus 3, 5. This is still simple. And we go to a little bit more challenging materials, which is the dot product and the cross product. For the illustration, yeah, we have the vector u and the vector v, and then we have the vector w, which is actually the vector v minus, this should be, yeah, the vector u minus vector v. So, and we have that the angle is basically between the vector u and vector v. So, first note is that the angle between vector u and v is formed by placing the initial point of both vectors at the same point in space. Ya. Jadi sudut antara dua vektor itu pada dasarnya bisa didapat dari kita meletakkan ujung awal, ya, titik awal dari kedua vektor itu di titik yang sama. Jadi, tadi kan di awal kita sudah belajar dua vektor dikatakan sama ketika arah dan panjangnya sama. Nah sekarang berarti dari situ, dari informasi itu kita bisa memindahkan sebuah vektor itu kemana saja asalkan arah dan panjangnya tidak berubah. Nah sehingga kita bisa mendapatkan sudut yang dibentuk antara dua vektor itu adalah sudut yang dibentuk ketika kita meletakkan dua buah vektor pada titik awal yang sama. Yang pertama. And the second note is that the angle theta between vector u and v is always within the interval from 0 to pi. Ya. Jadi sudut dari sudut theta di antara dua vektor u dan v itu selalu berada pada rentang 0 sampai pi atau 0 sampai 180 derajat. For example, if theta is 0, ya, the angle is 0 if u and v has the same direction. Jadi kalau u dan v punya arah yang sama, ya, di mana u dibagi norm u sama dengan v dibagi norm v, maka sudut tetanya adalah 0. And theta is equal to pi if u and v points in the opposite direction. Jadi kalau misalkan mereka ke arah yang sangat berlawanan, ya, di mana u dibagi norm u itu adalah minus dari v dibagi norm v, maka sudut yang dibentuk antara kedua vektor tersebut adalah pi atau 180 derajat. And the third note is that for this picture, the cosine rule holds, ya, with w is no, this should be u minus v. Ini harusnya u kurang v, ya. Sorry. Then we have the cosine rule. I think that this cosine rule you have learned about this in your high school, ya.
Jadi panjang the length of W squared is equal to the length of U squared plus the length of V squared minus 2 times the length of U times the length of V times cosine theta. Ya. Jadi kayaknya aturan cosinus ini sudah kalian pelajari di SMA ya. Jadi panjang dari W kuadrat itu adalah panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi dengan 2 kali panjang U kali panjang V dikalikan cos dari sudut yang dibentuk antara U dan V. Any question up to this point? For me, no, sir. No. Let me ask you this question then. Have you learned about this formula in your high school? Udah, sir. Cuma mungkin harus refleksi lagi, sir. Biar ingat lagi. Iya, sir, sama. Oke, ini pada dasarnya kalau misalkan tetanya adalah 90 derajat ya, kita akan punya persamaan rumus Pitagoras ya. W kuadrat sama dengan U kuadrat tambah kuadrat. Karena cos 90 derajat atau cos pi per 2 itu kan 0 ya. Kita punya rumus Pitagoras. Jadi ini bentuk umum dari rumus Pitagoras itu. Dan harusnya sih di SMA sudah ada. Okay. So, well, basically, for the cosine rule, we build the cosine rule like this ya. Norm of U squared is basically, sorry, I forgot the squared. Let me correct it. The dot product, the third node. This should be U minus okay, now now I have corrected. So how to build that cosine rule? We basically have this, yeah. The norm of W squared is basically norm of U minus V squared, which is norm of U squared plus norm of V squared minus 2 times U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Then in this case, what we have is the norm of U squared plus norm of V squared minus norm of W squared is basically
2 times u1 v1 plus u2 v2 plus u3 v3, and this guy is basically 2 norm u times norm v times cosine theta. Now we have the theorem. The first theorem, the angle theta between two non-zero vectors u and v is basically arc cos of u1 v1 plus u2 v2 plus u3 v3 divided by norm of u times norm of v. Jadi sudut antara, kalau kita tahu vektor u-nya apa, vektor v-nya apa, dan vektor w-nya apa, maka untuk mencari sudut antara sudut theta antara u dan v itu kita tinggal pakai rumus ini saja. Then in this case, here we have u1 v1 plus u2 v2 plus u3 v3, and in this case now we define the dot product between vector. Mistake. The dot product the dot product u dot v, basically this guy, u dot v is basically u1 v1 plus u2 v2 plus u3 v3. For example, the dot product between 1 minus 2 minus 1 and minus 6 to 3 is basically 1 times minus 6 plus minus 2 times 2 plus minus 1 times minus 3, which is minus 7. And the dot product between half I plus 3j plus k and 4i minus j plus 2k is basically half times 4 plus 3 times minus 1 plus 1 times 2, which is 1. Any question up to this point? Clear for me, sir. And now we can rewrite the formula for the angle. Yeah. I'm sorry, I want to ask the slide before this. If kalau salah satunya nggak diketahui, sir, itu kita pakai rumus yang seperti apa ya? Maksudnya gimana? Misalnya salah satu si U sama V-nya itu tidak diketahui gitu, sir. Jadi yang diketahui cuma U2 V2 sama U3 V3 gitu. Oh, itu biasanya kalau kayak gitu salah soal. Oh, tapi nanti bakal diketahui semuanya gitu ya, sir? Insya Allah ya. Bisa jadi nggak diketahui ya. Kalau kayak gitu nanti ada mungkin bentuk soalnya lain. Contohnya, misalkan di sini 1 min 2 1, kemudian X 2 min 3, dan diketahui bahwa dot produknya adalah min 7. Cari X-nya berapa, itu kan bisa dicari ya. Oke, sir. Tapi kayaknya nggak akan sampai ke sana. Nggak akan ya, oke lah. Aman-aman. So now we can rewrite the angle between vectors. Yeah, previously we have this form. Now u1 v1 plus u2 v2 plus u3 v3, we can rewrite it as u dot v. So basically now theta is cosine inverse or arc cos of u dot v divided by norm u times norm v. For example, find the angle between u equals to I minus 2j minus 2k and v equals to 6i plus 3j plus 2k. Then in this case, to find the angle, first we compute u dot v, which is 1 times 6 plus minus 2 times 3 plus minus 2 times 2, which is minus 4. And then we compute the length of u, which is 3, and the length of v, which is 7.
then the angle between u and v is theta equals to cosine inverse of u dot v divided by norm u times norm v, which is cosine inverse of -4 divided by 3 times 7, which is cosine inverse of -4 divided by 21, which is around 1.76 radians, or about 100,98 degree. Any question? Ya, mungkin pertanyaannya akan lebih ke seperti ini ya. Berapa sudut antara dua vektor yang diberikan? Any question? No? Berarti buat yang soal ini itu rumusnya yang theta sama dengan cos pangkat -1 dalam kurung u Iya. dot v per nilai uv itu ya, Sir ya? Iya. Oke, Kan ini teorinya sudut theta antara dua vektor yang tidak nol, vektor u dan vektor v adalah di ini pakai rumus ini. Ya tinggal pakai aja rumusnya ya. Ada pertanyaan lain? Sir. Sepertinya tidak ada, Sir, buat saya. Dan orthogonal vectors. What is orthogonal vector? Orthogonal vector, two vectors are orthogonal if two non-zero vectors ya. They are orthogonal if the dot product between the two vectors is 0. Jadi vektor ortogonal itu apa? Dua vektor yang saling ortogonal itu adalah ketika perkalian titik antara kedua vektor tersebut adalah 0. Then in this case, okay, we have some notes ya. If the two vectors u and v are orthogonal, then we can say that u is perpendicular to v, or the angle between u and v is pi over 2, or in degree is about 90 degree. Ya. Jadi kalau kita punya dua vektor yang saling ortogonal, itu adalah sebenarnya dua vektor yang saling tegak lurus. Perpendikular ini tegak lurus ya. Atau bisa dikatakan sudut yang dibentuk antara kedua vektor tersebut adalah pi per 2 atau 90 derajat. Ada pertanyaan? No? Sir, berarti ini fixnya 90 derajat ya, nggak bakal lebih, nggak bakal kurang? Nggak. Ya, itu karena kalau ortogonal itu apa namanya? Ya intinya kalau ortogonal perkalian titiknya adalah 0. Nah sebenarnya kalau perkalian titiknya 0, ini kita bisa menyimpulkan bahwa kedua vektor itu saling tegak lurus. Oh, oke. And here is the properties of the dot product. If u, v, and w are any vectors and c is a scalar, then u dot v is equal to v dot u. And if we multiply by a scalar, then yeah, we can move the scalar anywhere. And there is this property that is u dot v plus w is actually equal to u dot v plus u dot w. And u dot u is basically norm u squared, and 0 dot u is 0. Properti ini kalian bisa baca sendiri nanti ya, kalau kalian butuh waktu ngerjakan soal. Dan properti ini saya yakin di teknik kimia itu akan dipakai sampai kalian lulus nanti. Karena ini vektor-vektor ini banyak dipakai memang. Dan now we go to the vector projection. Yeah. What is a vector projection? I'm sorry that the picture here is in Bahasa Indonesia because I made the slide originally in Bahasa. Suppose that we have an object and we pull it with the black lines with the force of u, of the vector u, then basically this object only receive the effective force that is the vector v.
Jadi pada dasarnya kalau kita tarik benda gitu ya, benda yang ada di lantai kita tarik dengan tali, talinya asumsinya adalah tali yang warna hitam ini. Maka kalau kita tarik ya dengan gaya tertentu gitu ya, berapa newton, dengan gaya berapa newton dengan arah dengan membentuk kemiringan theta derajat gitu terhadap permukaan tanah misalkan. Maka sebenarnya benda itu hanya menerima sekitar ini lebih pendek, hanya menerima gaya yang warna merah ini. And in this case, what we see is basically the vector v is the projection of u onto the horizontal axis. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa vektor v ini sebenarnya adalah proyeksi dari vektor u ke sumbu horizontal. Then what is actually the vector projection? Yeah. Suppose that we have the vector AB or vector U and vector AC, yeah, or vector V. Then the projection U onto V is basically this vector W, which is only vector AD. And okay, if we want to project, let's say, we want to project U to V, but the U is on that direction, then the projection is basically this W. Jadi apa itu proyeksi vektor ya? Misalkan kita mau memproyeksikan vektor U kepada vektor V. Vektor V ini adalah vektor dari A sampai C. Yang warna hitam ya. Karena yang warna merah ini adalah vektor dari A sampai D. Kelihatan ya. Maka proyeksi dari U ke vektor V itu adalah vektor W. Jadi vektor yang arahnya sama dengan V, tapi panjangnya hanya segini saja. Hanya dari A sampai D saja. Kemudian kalau yang gambar yang kanan ya, kita proyeksikan U kepada vektor V, itu maka kita dapatkan vektor W dari A menuju D, dengan arahnya berkebalikan dari A menuju C. Tapi mereka masih istilahnya masih berada dalam garis yang sama, masih berada dalam sumbu yang sama. Dan how do we get the projection? Yeah, the projection of U onto V is basically the vector W equals to projection of U onto V. That is the dot product of U dot V, U dot V divided by norm of V squared times V. Jadi apa sih proyeksinya gitu ya? Proyeksinya itu sebenarnya gini. Proyeksinya itu pada dasarnya adalah U dot V dibagi norm dari V kuadrat, kemudian kita kalikan dengan V. Ini adalah U dot V dibagi dengan norm dari V kuadrat, itu sebenarnya kita akan mendapatkan arah dari vektor V. Kemudian kita kalikan dengan bukan arah ya, apa ya? Ini kalau norm V-nya kita pecah jadi norm V kali norm V ya. Jadi U dot V dibagi norm V dikalikan dengan V dibagi norm V. Ya. Itu kita punya U dot V dibagi norm V. Itu adalah besaran dari si W. Kemudian V dibagi norm V itu adalah arah dari si vektor V. Cuman kalau kita ringkas rumusnya jadi seperti ini. Nah, kalau diperhatikan di sini ya, kalau kita proyeksikan U ke vektor V, maka yang ada di penyebut adalah norm dari vektor V kuadrat, kemudian yang ada di luar kurung adalah vektor V. Jadi kalau kita balik, misalkan kita mau memproyeksikan vektor V ke vektor U, maka yang jadi penyebut adalah vektor U kuadrat ya, norm vektor U kuadrat, kemudian yang ada di luar kurung ini adalah vektor U. And the scalar component of U in the direction of V is actually the scalar norm of W, which is norm of U times cosine theta, which is U dot V times norm of V. Jadi
bentuk komponen skalar itu adalah panjangnya W ini sebenarnya. Dari A sampai D ini panjangnya berapa? Panjangnya adalah normnya U cos theta, kita dapat panjangnya W, yaitu U dot V dibagi norm V. For example, find the vector projection of a force F equals 5I plus 2J onto V that is I minus 3J and the scalar component of F in the direction of V. The vector projection is projection of F onto V is F dot V divided by norm of V squared multiplied by V. So we have F dot V is F dot V is 5 times 1 minus 2 times 5 times 1 plus 2 times minus 3 is minus 1, and norm of V is square root of 1 plus 3 squared, so square root of 10, which is okay. Then norm of V squared is 10 multiplied by V, which means that we have minus 1 over 10 times I minus 3J, which is equal to minus 1 over 10I plus 3 over 10J. And the scalar component of F in the direction of V is basically norm F cos theta, which is FV divided by norm of V, which is minus 1 over square root of 10. Jadi di sini kita diminta untuk mencari vektor proyeksi dari gaya F ke V dan skalar komponennya di arahnya V. Maka vektor proyeksinya ya kita tinggal pakai rumusnya saja ya. Kemudian skalar komponennya itu ya kita tinggal hitung saja ini sama pakai rumus ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sir, itu dapat 10 dari mana, Sir? Dapat 10. Ya. Ya, 10 ini kan norm dari V kuadrat ya. Norm V-nya apa? Ya. Norm V-nya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, ya kan? Berarti akar dari 1 ditambah 9, yaitu akar dari 10. Iya. Sehingga akar 10 kuadrat ya 10. Oke, Sir. Ada lagi? No? Then, what is work? That is jadi apa itu usaha? So suppose that we are moving the object, this rectangular object from the point P to the point Q with a constant force F during this displacement D. The displacement D is this displacement from P to Q. In this case, the work done by the constant force F acting through a displacement D, which is the vector PQ, is the scalar dot product of F and D. Jadi usahanya yang dilakukan sebesar apa gitu ya untuk memindahkan benda dari titik P menuju titik Q dengan gaya konstan sebesar gaya konstan F. Maka usahanya adalah tinggal F dot D ya. For example, if norm of F is 40 Newton and norm of D is 3 meters and the angle theta is 60 degrees, then the work done by F in acting from P to Q is basically F dot D, which is norm F times norm D times cosine theta, which is 40 times 3 times half, which is 60 joule. Ya. Jadi untuk memindahkan kalau kita menerapkan gaya sebesar 40 Newton untuk memindahkan benda sejauh 3 meter dengan sudut yang dibentuk oleh tali yang kita gunakan adalah 60 derajat, maka usaha yang kita lakukan adalah sekitar 60 joule. Dari mana kita dapat rumus F dot D itu sama dengan norm F kali norm D kali cos theta? Itu dari rumus sebenarnya didapat dari
Sini ya. Sini kita dapat cos theta adalah U dot V dibagi norm U kali norm V. Maka U dot V yang atas ini adalah, kalau norm U norm V-nya kita pindah ke kiri, berarti kita punya norm U kali norm V kali cos theta. Any question? Clear, sir. Another example, yeah. Given V and U, we are asked to find first V dot U, and then norm of V, and then norm of U. And then we are asked to find the cosine of the angle between V and U. And then we are asked to find also the scalar component of U in the direction of V, and the vector projection U onto V. V dot U here is simple, yeah. 3/5 times 5 plus 0 times 12 plus 4/5 times 0. So we have that V dot U is equal to 3. Norm V is 1, and norm of U is 13. Yeah. Then the cosine of angle between V and U is basically cosine theta is equal to V dot U divided by norm V times norm U, which is 3 divided by 1 times 13, which is 3 divided by 13. And then the scalar component of U in the direction of V is basically norm U times cosine theta, which is 13 times 3/13, which is 3. And then the projection of U onto V is basically U dot V divided by V norm of V squared times V, which is this guy. Yeah. Any question? For me, no, sir. For the rest of you? No? No, sir. Then the last example for today. Yeah. Given the vector U and V, we are asked to find the angle theta between U and V to the nearest 100th of radian. Then to find the angle, first we need U dot V, which is 2 times 1 plus 1 times 2 plus 0 times minus 1, which is 4, and norm of U, which is square root of 5, and norm of V, which is square root of 6. Then in this case, the angle theta between U and V is basically arc cos of U dot V divided by norm U times norm V, which is arc cos of 4 divided by square root of 30, which is around 0.75 radian. And that is the last material for today. We will continue in the next meeting, yeah, with the cross product. We have some materials here in the cross product, and then these are all the challenge that you need to work on yourself at home. Yeah. Any question? No, sir. Not that I hope that before the next meeting, before the next class, you have learned about this cross product. Yeah. Please do read the material for this. Yeah. So let me stop today's session. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. See you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.